Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putu Ayunisma Afsari, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Jember tahun 2022. Dan saya merupakan guru bahasa Inggris di SMA Tunas Daud Denpasar. Hari ini, 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja PPG tahun 2022. Saya akan mengajarkan materi application letter yang merupakan materi semester 1 kelas 12. Berikut merupakan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Good morning, everyone. Have a seat, please. Damar, leader of this class, right? Who is absent today? Okay, thank you. Everyone's present. Okay, it's okay. Well, before we start our lesson today, I would like to give you a short game. But before that, please stand up. Okay. Can you guys stand up? Okay, last one. Oke, ini untuk tes konsentrasi kalian kan, udah siap ikut pelajarannya sama enggak? Yang terakhirnya lebih panjang ya dari yang tadi ya. Oke. Apple banana orange, apple banana orange, apple apple. Apple banana orange, apple apple. Yay, clap your hands. Thank you guys. Have a seat please. Okay, the code is 704-523. Don't forget to add your full name, okay? Seven oh four 523. Anyone has connection issue? Ada yang punya masalah internet? Nggak ada? Quizzes itu dah. Nah, terus, yap. Seven oh four 523. Okay, 16 students are already in these quizzes. Nico, have you done it? Udah? Kasih nama dulu. Hurry up. Okay, let me start with the first slide, yeah? Okay. If it's too small on the screen, you may see it on your phone, okay? You can zoom in. What is it about? Okay, can you see the title of this slide? What is the title of this slide? Application letter. So what is application letter? Have you ever heard about this term before? Yes? What is that, Feo? Application letter is a letter that you usually use when you want to apply jobs or Yes, correct. When we want to apply for a job, okay, we need to make this kind of letter. Agree? What about scholarship? Have you ever made this kind of letter before? For scholarship? Yes? Krik. Yeah. So, meaning that it is important for us to know, okay, the function of application letter. Kita harus tahu nih kegunaan dari application letter.
It's not only about how to apply a job, but also apply for scholarship. Tentunya dari kalian semua yang ada di sini, habis ini kan semuanya langsung nikah. Habis SMA, enggak? Enggak ya? Niko langsung nikah? Jeremy langsung nikah kan dulu? Pastinya kalian semua habis SMA mau kuliah dulu, habis itu bekerja, ya kan? Atau at least sebelum kalian bekerja, kalian kuliah dulu, kalian akan daftar di sebuah universitas, mungkin kalian mau cari beasiswa dan sebagainya, you need an application letter guys. Oke? Setelah kalian lulus kuliah, kalian akan bekerja tentunya kan? You also need this application letter. So, penting banget bagi kita untuk tahu what is application letter, the function, the structure, okay, and the language features. I believe in Bahasa Indonesia, you already learned this with Miss Koming, guru Bahasa Indonesia kita. But in English, you will learn this application letter today with me, okay? Okay, now today's learning goals. Ini yang harus kalian tahu. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah the first one, to understand the social function, the structure, and language features of application letter. Jadi kita harus tahu nih, apa nih fungsi sosial, strukturnya, struktur teksnya, dan juga ciri kebahasaannya. And then the second one, you are expected to be able to write an application letter. Jadi kita akan sama-sama membuat surat lamaran kerja. So now, let's move on to the first question. Okay guys, have you ever thought about your future career? Have you ever thought about your future career? Okay. Rata-rata dari kalian pernah mikir nggak tentang karir kalian di masa depan? Nanti kalau udah gede mau jadi apa gitu kan pertanyaannya? Okay, let's have a look on this slide. Cuma satu orang aja yang nggak pernah mikirin tentang future career. There are two choices, right? The first choice, yes I have. And the second choice, well, never. Let it flow. Ada satu orang di sini yang bilang tidak pernah memikirkan future career, sementara 16 orang lainnya memikirkan tentang future career. Okay, Vandra, what would you want to be? I want to be an illustrator. Illustrator. Ada lagi yang lain mungkin selain Vandra yang mau jadi illustrator? Dokter. Seriusan mau jadi dokter? Iya. Semuanya bisa punya mimpi kan? Kamu jangan gitu dong sama temen. Mentang-mentang jurusan IPS disuruh jadi dokter. Siapa tahu doktor ya, bukan dokter. Kalian tahu gelar dokter kan? Dokter itu yang mereka yang lulus S3, ya kan? Okay. Move on. Second question. What is the function of an application letter? Kira-kira apa sih fungsinya? Apply for a job, apply for a scholarship, expand your network, make money. Kira-kira dari keempat tujuan ini, yang mana termasuk ke dalam fungsi dari application letter? Congratulations, Beza on the first place. Okay, so 17 students agreed that the function of application letter is to apply for a job. Okay, please, hey guys, please have a look. And then for the second choice, the function of application letter is for applying for a scholarship. 17 students agree. And only 2 students agree that application letter can expand your network.
ternyata application letter itu salah satu fungsinya juga untuk memperluas network. Nah, pernah berpikir itu nggak? Misalnya nih, Miss Nisma nih, sebelum melamar di sekolah Tunas Daud, Miss Nisma bikin surat lamaran kerja. Tentunya Miss Nisma nggak hanya melamar di Tunas Daud aja dong, ya kan? Ada sekolah lain yang Miss Nisma taruh lamaran, ya kan? Jadi CV-nya Miss Nisma, application letter-nya Miss Nisma ada di beberapa sekolah. Dan itu jadinya dikenal orang, expand your network. One day, if they did it, mereka akan kontak Miss Nisma gitu. Selama Miss Nisma available. You get the point? Yes. Are you guys with me? Masih semangat ikut pelajaran? Oke, berarti semangat juga untuk menebak. Can you guess? Kira-kira yang ini termasuk ke dalam yang mana? Apakah yang referral cover letter, networking cover letter, atau yang application letter biasa? Kira-kira apa? Udah dibaca? Oke, Miss minta Gabipo baca dulu deh buat kita semua. Okay. Dear recruiter or hiring manager, Jane Doe, Vice President of Marketing with GGR, suggested that I contact you directly regarding my interest in a marketing specialist position with your organization. Or, dear recruiter or hiring manager, I am writing to you regarding the open accounting specialist position at your company. I work alongside Joe Smith for over a decade in the finance department at GGR, and he suggested I contact. Kira-kira nih bagian penutup, pembuka, isi surat? Isi, ada yang bilang isi. Ada yang setuju ini penutup surat? Nggak ada. Apakah ini pembuka surat juga? Kalian harus lihat kata kuncinya ya. Diawali dengan kata apa? Dear. Berarti ini masih paragraf awal suratnya. Tapi kalian lihat di isi paragrafnya tadi. Jane Doe, dia sebut nama orang lah di sini ya. Vice President of Marketing with GQR ya tuh, sorry. GQR suggested, ada kata suggested di situ, dicetak tebal. That I contact you directly regarding my interest in marketing specialist position with your organization. Kalian bisa bayangin situasinya? Orang ini melamar pekerjaan setelah apa? Setelah ada rekomendasi dari Jane Doe. Ya kan? Kalau yang di berikutnya, I'm writing to you regarding the open accounting specialist position at your company. I work alongside with Joe Smith. Jadi dia kayak mention nama orang penting juga. Yang seakan-akan orang penting itu juga mengenal perusahaan tujuan. You get the meaning here? Iya, jadi dia ngelamar tuh nggak sekedar ada job vacancy terus udah bikin surat. Enggak, tapi ada orang yang dia rekomendasikan. Ada orang yang kemungkinan besar di perusahaan tujuan dia adalah orang yang dikenal juga, ya kan, oleh perusahaan sebelumnya. Sehingga dia merasa, oh nih aku yakin nih kalau misalnya aku ngelamar di sini, aku pasti diterima karena company-nya itu sudah dimiliki oleh orang yang saling mengenal dan saling percaya. Let's say lebih simpel aja deh, misalnya Miss Nisma nih di sini bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Ternyata Miss Nisma menikah nih, harus menikah, pindah ke Jawa gitu kan. Ternyata di Tunas Daud di sana, di Tunas Daud di Jawa gitu ya, di situ sedang membutuhkan juga seorang guru bahasa Inggris. Akhirnya karena Miss Nisma dipindah tugas, Miss Nisma keadaannya sudah menikah, harus mengikut suami keluar gitu kan. Jadi Miss Nisma melamar pekerjaan. Nah, untuk melamar ke sana, Miss Nisma bisa mention nama orang yang dikenal di sini. Karena sama-sama di bawah payung perusahaan yang sama. You get the point? Kenapa? Orang akan lebih percaya gitu. Oh ini Miss Nisma nih, yang sudah pernah bekerja di sini. Dia sudah pernah bekerja sama dengan ibu ini atau bapak ini, jadi sama-sama saling mengenal. Jadi otomatis kemungkinan besar diterimanya lebih tinggi. You get the point? Jadi nih tanya-tanya papa mamanya ya, punya koneksi ke perusahaan mana. Siapa tahu nanti kalian punya bekerja di Gojek gitu mungkin. Karena mama papa kalian kenal sama Nadiem Makarim. Okay. Can you guess the previous text? What kind of cover letter is the text at the previous slide? Is that networking or referral cover letter?
Ayo. Sudah selesai? 8 orang jawab networking, masih belum ada yang jawab referral. Oke. Kamu milih jawaban terbanyak ya. Aman. Oke. Sudah semua ya menjawab ya? Ada yang belum? Giovanna belum, Isabel belum. Masih ragu-ragu ya? Oke. 5 seconds. Done. Kira-kira kenapa? Wow, debak. Semuanya salah ya. Oke, yuk kita lihat penjelasannya sekarang. Ternyata kalau sudah ada kata suggested-nya yang tadi dicetak tebal, dia tergolong ke dalam referral cover letter. Bisa dibaca definisinya, Miracle? A regular cover letter mentions the name of the person who referred you to the job. This will quickly gain the attention of the employer, especially if they're known by their recipients. For this reason, including the regular name and name within the first few lines of the cover letter. Oke. Sudah paham di sini dari definisinya? A referral cover letter mentions the name of the person who referred you to the job. Jadi kamu bekerja di situ, melamar di situ bukan karena kebetulan kamu melihat lowongan pekerjaan atau sedang mencari-cari lowongan, tetapi memang ada orang yang merekomendasikan kamu. Gitu ya. Oke. Next. Kita pindah ke jenis teks berikutnya nih. What kind of cover letter is this one? Jose, coba baca Jose. Apa, Miss? Baca. Baca paragraf 1, 2, 3-nya. Dear former classmate, first congratulations on completing your MBA this year. What an accomplishment. I just finished mine this summer and I'm starting to look for a new opportunity. As a highly regarded professional in the technology space, I thought you might know if any of the companies you do business with are hiring IT managers. If so, would you be able to provide me with their contact information or introduce me? I look forward to hearing from you, and I would love to meet for coffee or lunch soon too. Please let me know when you are available so we can find time to reconnect. Regards, Bob Jones. Oke, thank you. Kira-kira kalian bisa tebak nggak? Ini termasuk ke dalam yang mana? Lihat ya kata-kata kunci yang ada di dalam teksnya. Di situ dia bilang, mana nih? As a highly regarded professional in technology space, I thought you might You might know if any of the companies you do business with are hiring IT managers. So if you be able to provide me with if so, would you be able to provide me with their contact information or introduce me? Jadi dia di sini itu kontak temannya dia, former classmate-nya dia. Siapa tahu ya, temannya itu punya informasi tentang siapa-siapa nih yang dari teknologi space ini yang sedang membutuhkan seorang IT manager. Oke? Sekarang coba nih kalian tebak. Sama seperti tadi, networking cover letter or prospecting cover letter? Networking cover letter or prospecting cover letter? Oke. Oke, 10 orang jawab networking. Oh, sekarang 11 nih. Ada 4 yang jawab prospecting.
Okay, let's see the scoreboard. Wah, Damar nih yang di peringkat pertama. Yup, so the answer is networking cover letter. Bedanya referral. Halo guys. What's the difference between referral cover letter and networking cover letter? Kalau referral tadi? Referred. Coba diulangi kalimatnya. It's referred by someone. Meanwhile, Networking is the applicator is finding the applicant is finding a job on his or her own. Through their friends, ya kan? Tanya, minta networking, ya kan? Minta informasi, minta kontak informasi dari temannya. Siapa tahu orang-orang yang temannya kenal itu memiliki informasi tentang sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan IT manager. So what is Deza? What is networking cover letter? Networking cover letter purpose is to put yourself out there. Okay, bisa ulangi ya. A networking cover letter's purpose is to put yourself out there by asking for a job search advice or open position referrals. You would use this letter to reach out to contacts you have gained through previous jobs, industry conferences, professional social media platforms, continuing education, and networking events. Jadi kalau kamu misalnya pernah dengar di Denpasar ada job fair, pernah nggak di job fair? Jadi kayak informasi kayak kalian edu fair yang datang universitas. Kalau job fair itu yang datang adalah perusahaan-perusahaan. Biasanya Gojek itu ada job fair-nya gitu ya. Nah, ketika kalian nanti nih misalnya sedang mencari pekerjaan, kalian datang ke sebuah job fair. Pasti yang kalian lakukan di sana adalah sedang mencari network. Gitu. Mencari network, mencari informasi, nomor-nomor kontak-kontak perusahaan, siapa yang bisa dihubungi, siapa yang bisa ditanyai informasi tentang kebutuhan karyawan gitu. Nah, dengan adanya job fair itu akhirnya kamu membuka sebuah network. Jadinya kalian, aku nih backgroundnya IT nih, aku nih backgroundnya desain grafis misalnya seperti itu. Karena adanya job fair seperti itu, kamu jadi tahu membuka wawasan, membuka network. One day bisa bekerja di sini, bisa bekerja di sini dan sebagainya. Oke, nah tadi yang sebelumnya itu adalah salah satu jenis text networking cover letter yang meminta tolong ke teman sendiri, gitu. Jadi ada banyak lagi jenis networking yang lain, itu kan baru satu contoh. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh lainnya, lebih banyak ada di internet. What about this letter? Kira-kira surat ini apa dong? Kalian bisa tebak nggak? Oke, Damar bisa tolong dibaca? Miss. Dear Dr. Moon, I'm writing to inquire whether there are any vacancies for nature reserve wardens in the Waverly Nature Society. I have recently graduated with a BSc Hons Natural Sciences with Biology. As you will see from my enclosed CV, I have been active in the field of conversation for many years now. Working for the society, first as a youth leader, and for the past 20 years in the local members group, of which I am currently chairperson. I have extensive knowledge of the society and have close contact with local staff. My present job as Visitor Center Manager for the Sandilands Wetlands Trust gives me up-to-date knowledge of conservation issues and contact with people who are interested in natural history. I have acquired skills in organizations, IT, budgeting, supervision of staff, and site management, all of which are relevant to the above posts. My lifelong interest in natural world made me decide on a complete career change, and with this in mind, I began studying for an appropriate degree with the Open University. Studying part-time while working full-time required enthusiasm, energy, and motivation over 6 years. I feel that this provides sufficient evidence
of my commitment to a post-involving conversation. I will be able to take up a post from November, but if there are no vacancies at present, I will be very happy to be considered for any short-term contracts as a summer warden on any of your reserves. I look forward to hearing from you. Yours sincerely, John Smith. Dari tadi dia bilang nggak sih dia pengen melamar sebagai apa? Ada nggak? Langsung detail job description-nya seperti apa, dia ada sempat mention. Coba kita lihat satu-satu lagi ya. Okay, here we go. I'm writing to inquire whether there are any vacancies. Ya kan? Dia masih wonder gitu kan. Masih mengharapkan nih apabila di Nature Reserve Wardens di Waverly Nature Society ini akan ada sebuah lowongan untuk dia gitu. Jadi dia deskripsikan backgroundnya dia tuh dari yang present jobnya apa, ya kan? Terus lifelong interest in the natural world, dia jelasin passionnya dia ada di mana. Terus dia jelasin juga I would be able to take up a post from November. Come in. If there are no vacancies at the present, I would be very happy to be considered for any short-term contracts as a summer warden on any of your reserves. Jadi dia sampai nawarin diri kalau seandainya pun nggak ada lowongan bagi dia siap untuk sebagai pegawai kontrak saja ya sampai summer, masa musim panasnya berakhir gitu. Tapi untuk posisi certain position itu nggak tahu. Nanti tergantung dari Nature Reserve Warden-nya sendiri yang akan menentukan dia cocoknya di posisi mana setelah membaca isi dari application letter yang dibuat. Sekarang kalian bisa nebak nggak ini termasuk ke dalam apa? Nah, ini pop up pertanyaan lagi. Tada! What kind of tax is this? Is that speculative or cover letter? Kalau kalian dari tadi perhatikan Miss, pasti kalian tahu ya jawabannya ya. Ayo. Belum jawab. Ayo semangat. Semangat. Cuman Niko aja yang belum jawab. Yeay. Benar? Congratulations. Nanti kita lihat scoreboardnya lagi ya. Ini kita bahas dulu. 1 orang yang jawab salah, 16 orangnya benar. Iya benar. Jadi ini sebuah speculative letter ya. Masih ingat penjelasan Miss di awal tadi? Kalau yang cover letter itu sudah jelas dia melamar sebagai posisi apa. Tapi kalau speculative letter, dia masih menjelaskan backgroundnya dia saja, nanti terserah perusahaannya mau menaruh dia di posisi apa. Yang cocok ya, dan memang ada lowongnya, kayak gitu. Okay? Well, now we move on. The definition of speculative letter. Coba, Kim, bisa tolong dibaca Kim? Koneksi susah banget. Di Zoom aja. A speculative letter is sent alongside your CV when you apply to a company that isn't currently advertising for staff. Rather than being written with a particular position in the mind, they're usually more tailored to the company selling your skills, experience, and potential should any potential vacancies arise. Jelas ya definisinya di situ. Jadi, speculative letter is sent alongside your CV when you apply to a company that isn't currently advertising for staff. Rather than being written with a particular position in mind, they are usually more tailored to the company. Tetap jadi dia kayak lebih misalnya nih kalau Miss Isma ya bikin speculative letter, Miss tuh nggak peduli sama posisinya apa, yang penting tuh relevan sama background study sama background experience-nya Miss. Yang penting Miss pengen banget masuk Gojek. You get the point? Jadi
Miss pokoknya fokusnya di perusahaannya gitu. Pokoknya pengen bekerja sama di bawah perusahaan ini. Apapun itu posisinya, yang penting itu relevan dengan background study sama background experience Miss misalkan. Makanya karena masih belum ada informasi lowongan pekerjaan, jadi Miss akan membuat sebuah speculative letter. You get the point? Alright. So now we move on to the next slide. Nah, ini gambaran umumnya ya. What is application letter? Tadi kita udah bahas bersama. A summary of your apa? Baca sama-sama. Strongest and most relevant skills and abilities. Jadi itu dia sebenarnya isi dari surat lamaran kerja itu adalah tuh your strongest, kekuatan kamu ya, kelebihan kamu. Kemudian most relevant skills. Apa skill-skill yang relevan untuk pekerjaan yang menjadi tujuan kamu nanti. Kemudian abilities, kemampuan-kemampuan lain tambahan, misalnya kamu bisa bahasa Inggris, itu juga termasuk ke dalam ability. Okay? And then we have to make it when? Kapan kita bikin? Kita bikinnya saat kita silakan Angelika. Kita buatnya saat melamar sebuah pekerjaan atau melamar sebuah beasiswa. Kamu pun juga perlu. Nanti kalau kamu di SMA ada banyak prestasi, kamu bisa sampaikan di application lettermu. Ini loh, saya selama ini waktu di SMA saya buat seperti ini. Itu bisa. Kamu pernah mengalami kamu mempunyai pengalaman organisasi di OSIS, itu masuk semua. Jadi itu bisa dari tim yang menyeleksi beasiswa itu bisa melihat, oh ini cocok nih, anak ini kasih beasiswa 25%. 50%, 75% dan sebagainya, itu semua bergantung. Kalian tahu Kak Megan yang ke Amerika? Sebelum dia berangkat dia bikin application letter gitu. Dia menjelaskan selama di SMA dia menjadi ketua OSIS, dia punya prestasi ini dan sebagainya. Dan akhirnya dia berangkat ke Amerika, lolos seleksi gitu ya. Oke, we move on to the next slide. We are looking for an assistant photographer who will play an integral role in supporting the photographer to run a successful in-house furniture studio. Successful candidate will work in collaboration to bring products to life through exceptional imagery. Knowledge and skills, certificate in photography, 3 to 5 years of experience as a photographer for commercial or retail organization, knowledge of studio photography techniques, excellent time management skills, creative with commercial eye. Start of work as soon as possible. Yes. Kindly send your CV to recruitment@midsfurniture.com. What is the name of the company? Midas Furniture. Bisa dibayangin ya, jadi dia akan foto-foto furniture gitu kan. Iya. Udah dibaca tadi detail informasinya? Nah, jadi sekarang Miss bagi kalian jadi beberapa kelompok supaya kalian tidak pindah-pindah. Miss langsung gunakan kelompoknya sesuai dengan meja duduk kalian ya. Jadi di sini ini kelompoknya Jeremy ya, terdiri dari Agus, Jose dan juga Nico. Kemudian ada Damar, kelompoknya Damar, ada Bianca, Isabel, sama Joyana. Kemudian Giovanna, Giovanna. Terus ada Beza, ada Angel, Kim, dan kawan-kawan. Oke, biar cepat. Kemudian ada Veo. Nah, tugas kalian adalah, kalian akan mengerjakan sebuah cover letter di platform Canva. Jadi kalian akan membuat cover letter bersama-sama. So don't forget to click create design and then click cover letter here. Setelah itu kalian klik yang bagian ini ya, cover letter ini ya. Ini template khusus untuk surat lamaran kerja. Setelah terbuka, jangan lupa desainnya itu dikirim ke teman-teman anggota kelompok supaya bisa mengedit bersama. You get the point? Cara kirimnya seperti biasa, ini ada tanda plus. Diklik tanda plusnya, ada bacaan share this design.
Kalau kalian mau copy link nanti, jangan lupa dibuka settingan copy linknya, anyone with the link, dan juga can edit, supaya bisa diedit bersama. Terus copy link, kirim ke grup kelompok kalian. Oke? Dan juga dikirim ke Miss. Karena apa? Karena di akhir pembelajaran hari ini, Miss minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Jadi, Miss bisa bukakan langsung desainnya dari layar di sini. Oke? You get the point? Job vacancy-nya, foto job vacancy-nya supaya jelas, Miss kirim ke grup kalian masing-masing. Di grup kelas ya. Oke, kalian bisa lihat foto job vacancy-nya. Oke. Any questions? Bisa bekerja sekarang? Oke, let's start. Okay, guys, have you done it? Okay. Give a round of applause to you guys. Okay. Hi everyone. So right now we are going to present our group project, the cover letter of Joy Adams. So here is our essay. So, dear sir or madam, I'm writing you to express my interest regarding your current advertisement in Midas Furniture website. Considering my educational background and experience, I am sure that I have enough knowledge not just in photography techniques, but also a creative thinking and time management skills that you required. I am a certified photographer with 6 years of experience being a professional commercial photographer. I have enclosed my cover letter for your consideration with copies of my certificates, qualifications, and some of my newest photographs. I would really like the opportunity to work as a part of Midas Furniture. I look forward to the opportunity for an interview. Respectfully, Joy Adams. Let's give a round of applause to Feo's group, guys. Okay, have a seat, please. Thank you. Thank you, guys, for your presentation. Let's give a round of applause to Damas group. Have a seat, please. Thank you, guys. Oke, semuanya sudah presentasi. Tadi Miss lihat
kalian sudah mengikuti struktur cover letter dengan benar ya. Diawali dengan salutation, kemudian bagaimana kalian mengekspresikan ketertarikan kalian terhadap posisi tersebut, di mana kalian melihat job vacancy ini, kemudian detail dari background experience-nya sudah Miss lihat kan, sudah mampu membuat. Oke, so for the next week, kalian akan Miss minta untuk bisa mengkritisi sesama kelompok ya. Jadi nanti Miss tukar nih kerjaannya kelompoknya Veo akan diperiksa grammarnya, oke, struktur kebahasaannya oleh kelompoknya Damar. Begitu juga sebaliknya kelompoknya Miracle dengan kelompoknya Jeremy. Gitu ya. Itu yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini masih fokus ke social function, structure text, and unsur kebahasaan yang masih general. Tapi dari sini Miss sudah lihat kalian sudah mampu membuat suratnya dengan baik. So, congratulations, give a round of applause to you guys. Okay, before we end today's lesson, I would like to ask one of you to give me the reflection. What did you learn today? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang mau? Ada yang bisa? Pandra? Please. I learned a lot about application letter today and how to make one. Yeah. Dan gimana tadi sama kelompok? It was nice. It went really well. Okay, nice. Ada lagi satu? Oke, Damar. Ya, jadi tadi belajar kalau application letter itu ternyata bukan cuma untuk apply di job sama scholarship doang, tapi juga bisa untuk expand networknya. Congratulations. Thank you guys. Well, sekali lagi belajar tentang bahasa Inggris apalagi tentang surat lamaran kerja itu sangat relevan dengan kehidupan kita ke depan. Jadi ini benar-benar penting buat kalian karena nanti nextnya kalian akan melamar pekerjaan, nextnya akan kalian melamar beasiswa dan sebagainya, kalian sudah tahu struktur dari surat lamaran. Okay? Well, that's all for today. Thank you so much for your attention. And before we end our class today, I would like to ask one of you to lead the prayer. Damar, leader of the class, can you please lead the prayer? Yeah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami sudah belajar bahasa Inggris bersama tentang application letter Tuhan. Berkatilah kami semua dan juga Mrs. Ma yang telah mengajari kami. Sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang. Terima kasih Tuhan. Amin. Well, thank you guys. See you next week. Bye-bye. Stand up please, Damar. Stand up please. God bless you.